Kristen kamu? Saya Katolik. Katolik? Ya. Katolik di sana? Masjid? Masjid? Suami gue kenapa lo mau kawinin? Gak tahu. Masjid. Tuh ada anjing, ada anjing. Di sini. Udahlah kita pergi aja, aku takut. Ya pergi aja, Pergi aja, Pergi aja, Anjing. Suami gue lo mau kawinin di sini. Anjing. Anjing. Oh, foto-foto. Anjing. Suami gue Pak. Mau Pergi aja, kawinin di sini. Jam 1. Anjing. Boleh, anjing. Udah, pergi aja, Dosa. Walaupun suaminya kenapa juga. Kita pergi aja, aku takut. Aku takut.